सोपोर हमले में मुलविस मिलिटेंटों से मुतल्लिक पोस्टर, 3 मतलूब मिलिटेंटों के नाम शामिल। तीनों के सर पर 10-10 लाख रुपए का इनाम। जानकारी देने वाले का खुफिया रखा जाएगा नाम। 12 जून को सोपोर में हुए हमले में 2 शहरियों और 2 पुलिस एहलकारों समेत कुल 4 की मौत हुई थी। चंद अफराद जख्मी भी हुए थे। घर घर वैक्सीन लगाने जा रही महकमे सेहत की टीमों को कई मकामात पर मज़ाहमत का सामना। महकमे सेहत और दीगर माहिरीन ने कहा, अफवाहों पर न दिया जाए ध्यान। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने भी वैक्सीनेशन अमल में हिस्सा लेने पर दिया जोर। पुलवामा में आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर की हड़ताल। आशा वर्कर्स ने सीएमओ ऑफिस पुलवामा में आशा वर्करों ने धरना दिया और डीसी ऑफिस पुलवामा तक एहतजाजी रैली निकाली। आईसीडीएस वर्कर्स, हेल्पर्स और आशा वर्कर्स का सरापा एहतजाज। तनख्वाहें वागुजार करने का मुतालबा किया। माहाना उजरत में इजाफे और दीगर मुतालबात को पूरा करने की अपील की। वर्करों ने बताया कि पिछले 3 सालों से उनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं की गई हैं। उनके मुताबिक उन्होंने इंतजामिया में आला अहदेदारों से रुजू किया था, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कुछ नहीं किया गया। एहतजाजी वर्करों ने घंटा घर से प्रेस एनक्लेव तक रैली निकाली। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स एसोसिएशन ने अनंतनाग में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सरकार पर उनका इस्तेसाल करने का इल्जाम लगाया। एहतजाजी खवातीन के मुताबिक उन्हें लंबे अरसे से मुशायरे से महरूम रखा गया है। उनका कहना है कि कोविड के दौरान ड्यूटी के बावजूद उन्हें जरूरी किट्स भी फराहम नहीं किए गए। सरकर्दा सहाफी और अदब नवाज सईद शुजात बुखारी की 3री बरसी के मौके पर उन्हें किया गया याद। अमन के पैगंबर और हमागीर फिक्र के हामिल शख्सियत के तौर पर आज भी किया जाता है याद। मुख्तलिफ हलकों ने पेश किया खराज अकीदत। कुलगाम और कठवा के चंद मकामात पर पीने के पानी की किल्लत। मुतल्लिका महकमे के खिलाफ लोगों ने किया इजहार बरहमी। लोगों में महकमे जल शक्ति और म्युनिसिपलिटी के लिए काफी बरहमी नजर आई। शौरा आफाक सयाहती मकाम सोनमर्ग में 3 बरसों से सयाहती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। सनत से जुड़े अफराद को काफी नुकसान का सामना। होटल मालकान परेशान, कई लोगों का छिन गया है रोजगार। कोरोना वबा के एंटरटेनमेंट शोबे पर भी मनफी असरात। जम्मू में सिनेमा घर और तफरीह के दीगर मराकज बंद। सैकड़ों अफराद की रोजी रोटी मुतासिर। माली पैकेज का कर रहे हैं मुतालबा। मागाम का पुराना सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार। लोगों ने पुराने अस्पताल को जच्चा बच्चा अस्पताल बनाने का किया मुतालबा। कहा, जच्ची और बच्चों के इलाज के लिए करना पड़ता है श्रीनगर का रुख। शोपियां में काश्तकारों को मिल रही है चेरी की अच्छी कीमत। कोरोना के दौर में चेरी की मांग में इजाफा। मेवे की गाड़ियों के लिए मुगल रोड खोलने पर इंतजामिया से इजहार तशक्कुर। मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां शुरू करने से मुतल्लिक अफवाहें। पीडीपी ने श्रीनगर में वाक़े पार्टी सदर दफ्तर पर एक मीटिंग मुनक्किद की। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा ने मामूल की मीटिंग करार दिया। कहा कि पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर की तकसीम से मुतल्लिक अफवाहों को मुस्तरद किया। वादी कश्मीर में इंसानों पर जंगली जानवरों के हमलों का सिलसिला जारी है। जिला बड़गाम में एक चरवाहे को भालू ने हलाक कर दिया। बताया जाता है कि 40 साला मोहम्मद रमजान चौपान अपने माल मवेशी को लेकर लदरमंद जंगल गया था। इस दौरान भालू ने उस पर हमला किया। चौपान का ताल्लुक बोनियार सरसियार चाडूरा से बताया गया है। अनंतनाग के खरम इलाके में पेश आया हादसा। कुएं की खुदाई के दौरान 3 अफराद फंसकर बेहोश हो गए। अबरार अहमद नून नामी शख्स को मुर्दा करार दिया गया। दीगर 2 अस्पताल में जेर इलाज। वादी कश्मीर के कई मकामात पर लोग कोविड वैक्सीन लगाने से कतरा रहे हैं। घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम अंजाम देने वाले महकमे सेहत की टीमों को कई मकामात पर लोगों की मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर और जम्मू कश्मीर के मुमताज मौलिज डॉक्टर नवीद नजीर ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न देकर कोविड वैक्सीन लगवा लें।
متحدہ مجلس علماء نے کہا کہ عوام بلا خوف کووڈ مخالف ویکسین لگائیں تاکہ اس مہلک وبا کو شکست دی جا سکے۔ ان کے مطابق کووڈ مخالف ویکسین لگانا نہ تو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور نہ ہی شرع اس میں کوئی قباحت ہے۔ لوگ کووڈ ویکسین لگا کر قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنائیں۔ شوپیاں کے کسان خوش ہے کہ انہیں چیری کی بہت اچھی قیمتیں وصول ہو رہی ہے، حالانکہ کورونا کی موجودہ صورتحال میں انہیں ایسی امید نہیں تھی، تاہم کورونا کے دور میں چیری کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کو منافع بخش قیمتیں مل رہی ہیں۔ قصبے کلگام کے نائک پورہ میں لوگوں نے محکمہ جل شکتی کے خلاف احتجاج کیا۔ لوگوں نے کہا کہ علاقے میں عرصہ دراز سے پینے کے پانی کی قلت پائی جا رہی ہے۔ لوگوں نے انتظامیہ کے رویے کی سخت نکتہ چینی کی۔ مقامی آبادی کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ضلع کٹھوعہ کے دیہی اور شہری علاقوں میں لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ شہر کے ناگ نگر کے وارڈ نمبر 7 میں لوگوں کو پانی کی قلت سے کئی مسائل کا سامنا ہے۔ لوگ انتظامیہ سے ناراض ہیں۔ گوری پورہ اونتی پورہ میں لوگوں نے علاقے کے اندرونی سڑکوں کی خستہ حالی کو لے کر محکمہ R&B کے خلاف ایک خاموش احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے اور یہاں اندرونی سڑکیں اس قدر خستہ حال ہے کہ پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ رکن پارلیمنٹ محمد اکبر لون کی سربراہی میں NC رہنماؤں کی ٹیم نے نور باغ بارہمولہ کے آگ متاثرین سے ملاقات کی۔ انہوں نے نقصانات، انتظامیہ اور سول سوسائٹی کی امداد کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی تفصیلات حاصل کی۔ NC رہنماؤں نے اہل خانہ کو امداد کے طور پر گیس کے چولہے اور LPG سلنڈر سمیت راشن اور ضروری اشیاء تقسیم کی۔ محمد اکبر لون، ناصر اسلم وانی، جاوید احمد ڈار، نیلوفر مسعود نے متاثرہ خاندانوں کی فوری امداد کا مطالبہ کیا۔ بے روزگار نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے اور خود روزگار سے متعلق سرکاری اسکیموں کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے ضلع اسکل کمیٹی گاندربل کے زیر اہتمام سنکلپ اسکیم کے تحت جاب میلے اور بیداری کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ زراعت، ہارٹیکلچر اور انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ نے اپنے سٹال لگائے اور نوجوانوں کو مختلف اسکیموں سے آگاہ کیا۔ کمپنیوں کی جانب سے شرکاء کے لیے ورچوئل انداز کے ذریعے انٹرویوز لیے گئے۔ سری نگر میں ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ اور ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز نے سری نگر میں ایک ویکسینیشن میلے کا آغاز کیا۔ متعدد مقامات جیسے پرداب پارک، پانتھا چوک اور بٹمالو میں یارڈ پر ویکسینیشن مہم کا انعقاد کیا گیا۔ گاندربل میں بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے کورونا ٹیکہ کاری مہم، جسمانی طور پر معذور اور قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کے لیے ٹیکہ مہم کی شروعات ضلع گاندربل کے وائل میں ہیڈ آفس میں کی گئی۔ استفادہ کنندوں کو آمد و رفت سمیت تمام سہولیات فراہم کی گئی۔ یہ عمل ضلع انتظامیہ، محکمہ صحت اور خاندانی بہبود کے محکمے کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس نے ضرورت مندوں میں ویل چیئر تقسیم کی۔ ضلع کشتواڑ میں بھی 18 سے 44 سال کے عمر کے لوگوں کو لگائی جا رہی ہے کورونا ویکسین۔ فی الحال صرف ضلع کے 4 مراکز میں ویکسین مہم 2-3 دنوں میں مرو سب ڈویژن میں بھی ویکسین دیا جائے گا۔ ماگام کا پرانا سب ڈسٹرکٹ اسپتال انتظامیہ کی عدم توجہی کا شکار۔ لوگوں نے پرانے اسپتال کو زچہ بچہ اسپتال بنانے کا مطالبہ کیا۔ زچگی اور بچوں کے علاج و معالجے کے لیے سری نگر کا کرنا پڑتا تھا رخ۔ دنیا کے دیگر حصوں کی طرح وادی کشمیر میں بھی خون کا عطیہ کرنے والا عالمی دن منایا گیا۔ کئی مقامات پر خون کے عطیے دینے والے کیمپ لگائے گئے تھے۔ ایسا ہی ایک میگا کیمپ ریڈ کراس سوسائٹی کشمیر کے زیر اہتمام سری نگر میں واقع اپنے دفتر میں لگایا گیا۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے خون کا عطیہ کیا۔ ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز کشمیر متھرا معصوم نے کہا کہ کشمیر کے تمام میونسپل اداروں کے لیے ڈمپنگ سائٹس کے لیے DPR کو منظوری ملی ہے، جلد ہی ان پر کام شروع ہوگا۔ انہوں نے اننت ناگ کا بھی دورہ کیا۔ ڈائریکٹر نے جنگلات منڈی اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا اور متعلقین کے ساتھ میٹنگ کی۔
पुंछ में सियासी और समाजी तंजीमों ने डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। यह एहतजाज जिले के दरियाओं में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ किया गया है। मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और कहा कि अगर इसे रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। कठुआ में कीदियां गंदिया के लोगों ने रावी दरिया में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ एहतजाज किया और इस काम में इंतजामिया के शामिल होने का भी इल्जाम लगाया। गैर कानूनी कानकनी की वजह से पानी खत्म हो रहा है। बीरवा में महकमे जंगलात ने की है कार्रवाई। कानूनी तौर पर काटी गई जंगलाती लकड़ी जब्त। लकड़ी के बाहर बड़ी गाड़ी और एक घोड़ा जब्त कर लिया गया है। पुलिस स्टेशन खाग में मुलविस अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बारामुल्ला में सब्जी की एक दुकान में चोरी की वारदात। सीसीटीवी में वारदात की तस्वीरें हुई कैद। मास्क पहने चोर ने सब्जी की दुकान में नकब लगाई। चोर 50,000 रुपए लूटने में कामयाब हो गया। शहीद पुलिस एहलकार राज सिंह साकिना घंदू बलीसा को खराज अकीदत पेश किया गया। वो पटन इलाके में तैनात थे और मकान से गिरकर शहीद हो गए। एसएसपी किश्तवाड़ ने भी दीगर पुलिस एहलकारों के हमरा राज सिंह को खराज अकीदत पेश किया। किश्तवाड़ में खासी तादाद में लोग शहीद जवान को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंचे। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 599 नए केसेस सामने आए हैं। जम्मू खित्ते में 161 नए केसेस सामने आए हैं, वहीं कश्मीर में 438 नए केसेस सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 9 मरीजों की मौत हुई। जम्मू डिवीजन में 4 जबकि कश्मीर खित्ते में 5 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर में अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। वाड़ा जिले के सोलोलाब में लोगों ने एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच के खिलाफ एहतजाज किया गया है। एक बुजुर्ग शहरी की नामालूम वजूहात की बिना पर मारपीट का इल्जाम लगाया गया है। बैंक मैनेजर ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया। जम्मू डोगरा फ्रंट ने कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के खिलाफ एहतजाज किया है। उन्होंने सिंह की जानिब से दफा 370 के हवाले से दिए गए हालिया बयान पर इजहार बरहमी किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस आला क़यादत की खामोशी हैरानकुन है। सांबा में फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर्स फोरम के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कुछ मकामी चैनल के जरिए लेक्चरार को बदनाम करने की कोशिश के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ताहम फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर्स फोरम ने चैनलों के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अखनूर के मरकजी चौक पर माजूर अफराद का एहतजाज। जम्मू कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन सुशील शर्मा ने हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए अपना सर मुंडवाया। सुशील शर्मा ने कहा कि हुकूमत और महकमे हर बार हमें यकीन दहानी कराते हैं, लेकिन हमारी मांगे और जरूरतें पूरी नहीं की जाती। इमाम सजाद ब्लड डोनर्स ग्रुप मागाम ने लोगों खासकर नौजवानों से अपील की है कि वो खून का अतिया देकर दूसरों की जिंदगियां बचाएं। ग्रुप के अहदेदारों ने कहा कि इस दिन का मकसद ब्लड डोनर्स की हौसला अफजाई करना है। 7 बटालियन एसएसबी खेलनी और रेड क्रॉस डोडा की जानिब से खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। एसएसबी जवानों और अफसरान की खासी तादाद ने खून का अतिया पेश किया। उन्होंने कहा कि खून का अतिया देना अजीम काम है और नौजवानों को इस सिलसिले में आगे आना चाहिए। पुंछ में सिखों के 5वें गुरु को याद किया गया और इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की गई। कोरोना गाइडलाइन पर अमल करते हुए लोगों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की और उनके नक्शे कदम पर चलने का अज़्म किया। गोरीपुरा अवंतीपुरा में नस्ब आबपाशी पंप खस्ताहाली का शिकार है। लोगों का कहना है कि ये पंप कई दहाई कब्ल नस्ब किया गया था, लेकिन महकमा इसकी मरम्मत नहीं कर रहा है। उन्होंने इस हवाले से महकमे से मुदाखलत की अपील की है। सयाहती मकाम शकरुकेलर इलाके में अदम तवज्जही का शिकार है। कई खूबसूरत मकामात को अभी तक सयाहती नक्शे पर नहीं लाया गया। कुदरती खूबसूरती से मालामाल मकामात को तलाश करना हुकूमत की जिम्मेदारी। सरकार और महकमे सयाहत से शकरुकेलर मकाम को भी सयाहती नक्शे पर लाने की मांग। खैर मकदम है, नजर डालते हैं स्पीड न्यूज पर। कोवैक्सीन का ट्रायल आज से शुरू। 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों पर होगा वैक्सीन का ट्रायल। आज से बच्चों का भी होगा सिलेक्शन।
ملک کے تمام تاریخی مقامات 16 جون سے کھلیں گے، مرکزی وزیر پرہلاد پٹیل نے دی جانکاری، سیاحوں کورونا قواعد پر عمل کرنا ہوگا لازمی۔ مہاراشٹر کانگریس چیف نانا پٹولے کا بیان، کانگریس تنہا ہی مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں کرے گی مقابلہ، کہا ہائی کمان کا فیصلہ ہو تو سی ایم کا چہرہ بننے کے لیے ہوں تیار۔ شہریت سے جڑے نوٹیفیکیشن پر مرکز کا سپریم کورٹ میں حلف نامہ، مرکز نے کہا کہ نوٹیفیکیشن کا سی اے اے سے نہیں ہے کوئی تعلق، آئی او ایم کی عرضی کے جواب میں مرکز نے عدالت عظمیٰ میں دی اپنی دلیل۔ کورونا کے خلاف جنگ میں ایک اور ہتھیار، نووا ویکسین کا ٹیکہ 90% اثردار، کمپنی کا دعویٰ۔ بھوپال میں ڈرائیو ان ویکسین کی خصوصی مہم، معذور اشخاص کی ٹیکہ کاری کے لیے چلائی گئی مہم، بڑی تعداد میں معذور افراد کو لگائی کورونا ویکسین۔ ایودھیا زمین کے بیانے اور ایگریمنٹ میں بڑے گھوٹالے کا الزام، عام آدمی پارٹی اور سماج وادی پارٹی نے عائد کیے سنگین الزامات، پورے معاملے کی سی بی آئی یا ای ڈی جانچ کا مطالبہ، ایودھیا کے ڈی ایم نے کہا ہو رہی ہے سیاست۔ رام مندر ٹرسٹ پر زمین خریدنے میں گڑبڑی کے الزام پر کیشو پرساد موریا کا پلٹوار، کہا گڑبڑی ہوئی تو جانچ ہوگی۔ غازی آباد کے تھانہ لونی بارڈر کے علاقے میں ایک بزرگ شخص کی پٹائی کا ویڈیو ہو رہا ہے وائرل، پولیس نے اہم ملزم کو کیا گرفتار، دیگر 3 ملزمین فرار۔ قومی اقلیتی کمیشن نے متعلقہ افسر سے 7 دن کے اندر جواب دینے کو کہا۔ یو پی میں عام آدمی پارٹی اٹھائے گی اردو ٹیچروں کا مسئلہ، عام آدمی پارٹی کے ریاستی نائب صدر باقر رضا کا بیان، یوگی حکومت نے 4000 ٹیچروں کو نہیں دی تقرری، سابقہ سماجوادی حکومت نے 4000 ٹیچروں کی تھی تقرری، سرکار بدلنے کے بعد اردو ٹیچروں کو نہیں دیا گیا جوائننگ لیٹر۔ سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے ضلع انتظامیہ کو دیا میمورنڈم، علی گڑھ میں ہیلتھ سینٹر پر کورونا ویکسین کی بربادی کا ہے معاملہ، میڈیا کا ایک طبقہ وہاں تعینات، ملازمہ کے مذہب سے جوڑ کر رہا ہے تشہیر، سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے نیہا خان کو اپنی بات رکھنے کی اپیل۔ صحافی سلبھ سریواستو کے قتل کی شفاف جانچ کی مانگ، کانپور کے صحافیوں نے کیا احتجاج، معاملے کی سی بی آئی جانچ کا مطالبہ۔ پرتاپ گڑھ میں صحافی قتل سے صحافی برادری میں غم و غصہ، علی گڑھ پریس کلب پر ضلع انتظامیہ کو دیا گیا میمورنڈم، 1 کروڑ روپے کے معاوضے کا کیا گیا ہے مطالبہ، متاثرہ کے گھر میں کسی ایک فرد کو سرکاری نوکری کا مطالبہ۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں لگاتار اضافہ، کانپور میں سماجوادی پارٹی نے کیا احتجاج، بائیک کی ارتھی بنا کر کیا احتجاج۔ قتل کی سنسنی خیز واردات کا خلاصہ، گلا دبا کر کیا گیا قتل، لیکن کورونا سے موت بتا کر خاتون کو کیا دفن، شوہر نے آنر کلنگ کا معاملہ درج کروایا تو واردات کا ہوا خلاصہ، کچھ ماہ قبل گھر والوں سے چھپا کر شاہینہ نے کیا تھا فرمان سے نکاح۔ میرٹھ میں ٹیکہ کاری مہم کو تیز کرنے کے لیے محکمہ صحت کی خصوصی پیش رفت، اقلیتی آبادی والے علاقوں میں خصوصی کیمپوں کا کیا جا رہا ہے انعقاد، مدارس میں بھی خصوصی کیمپوں کا انعقاد۔ منصبیہ عربی کالج میں کل پہلے ویکسینیشن کیمپ کا انعقاد۔ ایم آئی ایم نے دہلی کی کیجریوال حکومت پر اردو کو برباد کرنے کا لگایا الزام، ایم آئی ایم دہلی کے صدر کلیم الحفیظ نے کہا دہلی حکومت نے اردو سے نابلد شخص کو بنایا ہے دہلی اردو اکیڈمی کا نائب چیئرمین، دہلی اردو اکیڈمی کے نائب چیئرمین نے تمام الزامات کو کیا خارج۔ پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد چراغ پاسوان پہنچے پارٹی آفس، کافی جدوجہد کے بعد پارٹی لیڈروں سے ہوئی ملاقات، ایل جے پی میں چراغ پاسوان کے خلاف بغاوت، چراغ پاسوان کو پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اب پشوپتی کمار پاسوان پارلیمانی پارٹی کے لیڈر۔ ویشالی سے لوجپا رکن پارلیمنٹ وینا دیوی نے کہا کہ ایل جے پی میں بکھراؤ نہیں ہوا ہے اور نہ پارٹی این ڈی اے سے الگ ہوئی ہے، بس اعلیٰ قیادت میں تھوڑی بہت تبدیلی کی گئی۔
मुंगेर में शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर किया हमला। शराब माफियाओं ने एक पुलिस जवान का मोबाइल भी छीन लिया। पुलिस ने की जवाबी कार्रवाई। पिस्तौल, शराब और हथियार बनाने का सामान जब्त। बिहार में मानसून की दस्तक, सैलाब मुतासर इलाके के लोग परेशान। सीतामढ़ी में बांध की नहीं हुई है मरम्मत। समस्तीपुर में ममता एक बार फिर हुई शर्मसार। सड़क के किनारे एक मासूम बच्चा मिला। लोगों ने 5,000 से 1 लाख तक की लगाई बोली। पुलिस ने बच्चे को चाइल्ड लाइन के हवाले किया। दिल्ली में अनलॉक 3 के साथ ही टीचर्स के लिए मुख्तस वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत कर दी गई है, जहां टीचर्स बआसानी वैक्सीन ले सकते हैं। इस वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर उदित प्रकाश राय ने किया। एमपी में दिग्विजय सिंह के 370 पर दिए गए बयान पर सियासत जारी है। दिग्विजय सिंह और मोहन भागवत जी के बयान का मवाजना ठीक नहीं। कश्मीर में पंडितों को बसाने की मुहिम पर जब्कारी। भोपाल में 8 नुकाती मांगों पर नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने थाली बजाकर किया एहतजाज। रियासत के सभी अजला में 2 घंटे काम बंद करके किया गया एहतजाज। मुतालबात पूरे न होने की सूरत में हड़ताल की दी धमकी। मुल्क के दीगर अजला की तरह अमरावती जिले में भी कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है, जिसको लेकर अमरावती के जिला कलेक्टर सुशील नवल ने आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आवाम के ताउन के बगैर कोरोना पर काबू पाना मुमकिन नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। नांदेड़ शहर में इन दिनों पेट्रोल के दाम में मुल्क के दीगर शहरों के मुकाबले सबसे ज्यादा यानी फी लीटर 104 रुपए 69 पैसे फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई की मार झेल रहे लोग पेट्रोल और डीजल के दाम में हो रहे इजाफे से परेशान। रवा साल किसी भी मुल्क के लोगों को हज का नहीं मिलेगा मौका। 3 दिन कबल ही सऊदी अरब हुकूमत ने कर दिया है ऐलान। राजस्थान हज कमेटी ने अब तक नहीं किया है कोई अपडेट। राजस्थान हज कमेटी की वेबसाइट अभी भी कर रही है ऑनलाइन वेरिफिकेशन। बकरीद ईद के पेश नजर बेंगलुरु के IT इंजीनियरों की कोशिश। जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मुफ्त ऐप एनिमल सेल्स ऐप का रस्मी तौर पर इजरा। दिसंबर तक तमाम शहरियों को कैसे मिलेगा कोरोना वैक्सीन? ओवैसी का सवाल। 17 करोड़ टीकों की जुलाई में कमी का इम्कान, कहा हम खाक हो जाएंगे। मोदी जी को खबर होने तक कोरोना अमवात पर आदादो शुमार छुपाने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। इटाला राजेंद्र अपने हामियों के साथ हुए बीजेपी में शामिल। तेलंगाना के अगले असेंबली इलेक्शन में इक़्तिदार हासिल करने का बीजेपी का ख्वाब। हैदराबाद और तेलंगाना के अजला में बारिश। महकमा मौसमियात की पेशगोई मजीद 3 दिनों तक हो सकती है। साइबराबाद पुलिस ने किराए से कारें लेकर आधी कीमत पर फरोख्त करने वाले गिरोह को किया है बेनकाब। 6 अफराद गिरफ्तार, 50 कीमती कारें बरामद। तेलंगाना में वालिदैन के तई बेटे की अनोखी अकीदत। वालिदैन की मौत के बाद बेटे ने नस्ब किया वालिदैन का मुजस्समा। कोरोना मुतासरा वालिदैन की 1 दिन के वक्फे से हुई थी मौत। तालीम, सेहत और ज़राअत और ख़वातीन की तरक्की हुकूमत की अवलीन तवज्जो। रियासती बैंकर्स के इजलास से वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का खिताब। हुकूमत की फलाही स्कीमों पर अमलावरी के लिए तलब किया ताउन। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामलों में देखी जा रही है कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,549 मामले दर्ज। 87,000 से ज़ायद अफराद शफायाब, 59 अमवात। आंध्र प्रदेश में तीसरा सियासी मुतबादल बीजेपी। सोमू वीरा राजू का दावा, जाफरानी पार्टी को रोकने का तेलुगुदेशम और YCP पर इल्जाम। कड़वा पुलिस ने 775 किलो लासंदल की स्मगलिंग को किया है बेनकाब। 60 लाख मालियाती संदल की स्मगलिंग के इल्जाम में 4 अफराद को किया गया गिरफ्तार। औकाफी अराजियात कब्जे का शिकार। करनूल की मस्जिद की
اراضی پر قبضہ، ضلع اقلیتی بہبود کے افسران کو یادداشت پیش، اوقافی اراضیات کے تحفظ کا کیا گیا مطالبہ۔ سپیڈ نیوز میں فی الحال اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، آداب۔